कंचा कदली आउ सोयाबीन जदि आगरू केबे भी बनै नाहंती ताहले गोटे थर बनातु देखिबे घर लोक समस्त को बहुत पसंद आसीबो। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। कंचा कदली रो ए स्वादिया तरकारी बनैबा पई एठी मु नेछि दुईटी बड़ साइज रो कंचा कदली ता सहित गोटे कप रो सोयाबीन। आपण चाहिले केवल सोयाबीन आउ कदली रु एई तरकारी को बनै परिबे। जदि आलू देबा पई चाहिबे जेतिकी आलू दरकार सेतिकी कंचा आलू देबे। एठी मु गोटे मीडियम साइज आलू नेछि। तापरे गोटे बड़ जागा नेबा, जागा रे सोयाबीन को देबा। सोयाबीन फिका न लागिबो सेति पई अल्प लूण देबा। तापरे पानी को पूरा गरम करी गरम पानी को सोयाबीन रे देबा। गरम पानी दे सोयाबीन को केवल 7 रु 8 मिनिट बतुरेबा। जमा बेसी समय बतुरेबे नाही नहले सोयाबीन बेसी घांटी जिवो। तापरे आउ गोटे जगह रे अल्प पानी नेबा। पानी रे अल्प हळदी गुंड देबा। कदली काटिबा पूर्वरु गोटे जगह रे हळदी पानी करी रखिबे। कदली काटी सारिबा परे संगे संग हळदी पानी रे पकेबे। कदली जमा कळा पड़िबो नाही। तापरे आमे कंचा कदली को काटिबा। प्रथमे कदली रो चोपा को भल भाबरे बाहर करिबा। तापरे आमे कदली को काटिबा। प्रिय दर्शक बंधु आपण मानको गोटे अनुरोध, वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल रे जदि नुआ अछंती ए जाय सब्सक्राइब करनांती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। कदली रु चोपा बाहर कर सारिबा परे टिके मीडियम पीसेस रे काटिबा। बेसी बड़ खंड किंबा बेसी छोट करिवे नाही। जेमिति वीडियो रे देखुचंती सेमिति काटिबे। काटी सारिबा परे संगे संग हळदी पानी रे पकेबे। कदली कळा पड़िबो नाही। तापरे में आलू को काटिबा। आलू को कदली ठारू टिके छोट पीसेस रे काटिबा काहे कि ना आलू को सिजिबा पई टिके अधिक समय लागे। एमिति काटिले सब जिनस समान भाव में सिझी जिबे। कदली काटी सारिबा परे हाथ रे कला दाग लागि थाए। अल्प लेंबू रस घोषिबे, हाथ परिष्कार हो जिवो। तापरे आमे गोटे मसला बनेबा। गोटे गिन्ना रे गोटे छोट चामच कंचा धनिया देबा, आधा छोट चामच कंचा जीरा, अल्प किछि गरम मसला। गरम मसला रे एठी मु नेछि 2टी गुजराती, छोट खंडे दालचीनी, 4टी लवंग, 7-8टी गोलमरिच। एबे एई मसला रे 3 रु 4 चामच पानी देई मसला को 10 रु 15 मिनिट पानी रे बतुरे देबा। मसला को पानी रे बतुरे देले मसला रो टेस्ट तरकारी रे बहुत बढ़िया आसे। सेई भितरे चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ई गरम करी गोटे बड़ चामच सरिष तेल गरम करिबा। अच्छा दर्शक बंधु आपण माने केउ तेल रे रोसई करिबा पई पसंद करंती निश्चय मते कमेंट्स करी जणाइबे। तेल गरम हिजबा परे काटी रखितिबा कदली आलू को देबा। कदली आलू को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा। एबे आमे कदली आलू को भाजिबा। कदली आलू को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। सेति पई भाजिबा समय रे 2 मिनिट लेखा 2 थर ता माने 4 मिनिट लो मीडियम फ्लेम रे कवर करी भाजिबा। जहा द्वारा कदली आलू भाजी जिवो आउ टिके सिझी जिवो। सेई भितरे चलंतु सोयाबीन को चेक करिबा। 7-8 मिनिट पानी रे बतुरिबा परे एठी देखंतु सोयाबीन फुली जाईछि आउ नरम hi जाईछि। गरम पानी को बाहर करी ठंडा पानी रे थरे रु 2 थर धोई आनिबा। तापरे हल्का हाथ रे चिपुडिबे किंतु भलो भाबरे चिपुडिबे। सोयाबीन रे बेसी पानी रखिबे नाही। बेसी समय बतुरी गले सोयाबीन घांटी जिवो। बेसी घांटी गले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। सोयाबीन को एमिति बतुरेइबे ताहले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एपटे 4 मिनिट लो मीडियम फ्लेम रे कवर करी भाजिबा परे एठी देखंतु कदली आलू टिके लाल कलर हेई आसलानी। आलू आउ कदली देखंतु पाखापाखि 90% सिझी आसलानी। कदली आलू एतिकी भाजी जिबा परे आमे बतुरी रखितिबा सोयाबीन को देबा। सोयाबीन देबा परे अल्प हळदी गुंड, अल्प काश्मीरी लंका गुंड देबा। जहा द्वारा कदली आलू सोयाबीन भजा रे बहुत बढ़िया कलर आसीबो। सोयाबीन देबा परे गैस रो फ्लेम मीडियम हाई रखी सब जिंस को टिके लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। सब जिंस एमिति भाजी गले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एबे आमे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई कड़ाई रे आउ 2 चामच तेल गरम करिबा। तेल आपनक हिसाब रे कम बेसी करी देई परिबे। तेल गरम हिजिबा परे आधा चामच जीरा, गोटे तेजपत्र देबा। जीरा तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो प्याज देबा। प्याज टिके अधिक देले ग्रेवी बहलिया हेबो। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी प्याज को लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। एबे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। सेपटे तरकारी पे मसला बाटिबा। मसला पई 10 रु 15टी रसुण, 1 इंच रो अदा, राग पई 3टी कंचा लंका। सेपटे चलंतु देखिबा आमे जो मसला को पानी रे बतुरई थिले मसला भलो भाव रे बतुरी जाईछि। मसला को ग्राइंडर जार रे देई प्रथमे अल्प पानी दे बाटिबे। तापरे दरकार मुताबिक पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। एबे हम रेडी ही गला आजिर तरकारी पे स्पेशल मसला। थरे एमिति उपाय रे मसला बाटंतु
ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏପଟେ ପିଆଜ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ବିନା ଧୋଇ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଷିବା। ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ଉପରକୁ ଛିଟିକି ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ମସଲାକୁ କଷିବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ବାଟିଥିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ସହିତ ଦେବା। ଧଣିଆ ପତ୍ର ତରକାରୀ ଶେଷରେ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ମସଲାରେ ବାଟିବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। କଦଳୀ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଲୁଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଦେବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ମସଲା ବାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇନଥିବେ, ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମସଲାକୁ ଏମିତି ବାଟିକି ଦେବେ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା କଦଳୀ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏହି କଷିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। କଷି ସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ଏମିତି କଷା ତରକାରୀ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀ ପାଣି ଲାଗିବ। ଗରମ ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କେବଳ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଶେଷରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ମସଲାରେ ବାଟି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ସୋୟାବିନ୍ ଦିଆ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।